o janasabano phai mochang ni phaika ha bubagra chini boram gilang Pradut Bikram Kishore Manikada Burma bubagra phulungkan teti pramothani president boram gilang manijak nai Vijay Kumar Angkol bonobo khulumang yapharo eborwo TTA di sini EM Education TPWD Barang Genang Cipta Burma EM Youth Affairs Barang Genang Sehel Burma Help EM Barang Genang Kamal Kalai MDC Barang Genang Ganesh Burma MDC Barang Genang TTA di sini XCM Barang Genang Buddha Burma every Mothani working president Barang Genang Manihal Burma Vice President Binamala Burma Ebaru Yutni Mothani Tei TWF ni warriors ro jotono bumukulia oro haksal champani phainai jotto rangchak khaita khukai bukuk sangno ani paipre hamjakma tei chobani chibaya pharo ang obosi sanani muchungo jeng chini dipramothani chini leaders ka kharak chano obo hongkai chini habu bagra o dofano phioknani bagai o dofano kusung tongthairi kalangnani bagai je greater Tripuraland dabi khai tongmani o greater Tripuraland dabi khai tongmani jora jodi keben khangkai chingpa mukhlainai jodi greater Tripuraland jengje san tongmani jagao kebengi tongkangkai jengbo nasigi tongmanglak অনেকে সাও গ্রেটার Tripuraland manglak হাইকে সাও পিয়া বাবো যে সানাই বড় ও সাইমানানি দরকার যে গ্রেটার Tripuraland সংবিধানে 2 এবং 3 ধারা অবস্থায় সিজাক দङ যে গ্রেটার Tripuraland o গ্রেটার Tripuraland তিনো जों फाइट मा खायनाय मान्या मुंसा करै आंदोलन मा खायनाय आंदोलन बाय जत्तन सम्भव बुंगो जे ग्रेटार Tripuraland जदि संविधान साराय सिजाक दङ हंकाय जों तां मान्यां नाय आं मुइतु खायरिनानि मुचंगारो अर बुम्बे नो सुका गैनाय गुजरात गोवा महाराष्ट्र जदि खलायमान हंकाय अर जदि मध्य प्रदेश न सबायै और वो जदि छत्तीसगढ़ खलायमान हंकाय और वो आंध्र प्रदेश न सबायै तेलंगाना खलायमान हंकाय तांगै त्रिपुरा वो हंकांगै ग्रेटार Tripuraland आलादा राज्योनिया दंनाय दाय थाइसा कक मुइतु खायरिनानि मुचंगो चिनो वो नॉर्थ ईस्ट और वो आसाम नि मुख्यमंत्री गोपीनाथ वो सामानि दङ जे कोनो परिस्थिति मुकाबिला खायनानि गसो फियाबा आसामनो खंड बिखुंड टुकड़ा खायनानि आं रिगला हिनैनाय जे गोपीनाथ सामानि फियाबा गोपीनाथ किछु खलायमानलिया आसाम चार टुकड़ांनि थांगा आसामनो कागै आसामनो सिकागैनाय मिजोराम खा और मेघालय अंखा अरुणाचल अंखा नागालैंड अंखा फियाबा किछु खलायमानलिया जे प्रथम मुख्यमंत्री आसामनि बस जे साइटमानि कक करा खायै जे कोनो परिस्थिति न मुकाबिला खायना गसि तंगाय बकुनु खायमालिया बले माया मंसा करै अब पवित्र संविधान जदि संशोधन खालायै जदि सम्भव बुंगंलांगाय त्रिपुरा राज्य अब ग्रेटार Tripuraland अबयस्य नंनाय खाजानि माफाते ताखौ बकचं फाले जों o ग्रेटार Tripuraland मानानि गांगाय सिनि महाबुबाग्रा सुनलगिरि दङ 186 नम्बर राजा botak bokutang tongko o kutang tongko se jeng pada lagi dia hangkai tai bupro lagi di sini
लास्ट फाइट बुसकांनि 2023 और 2023 न नासिके बुबाग्रा साइतंगो जे नरक जतन वाइसाना थानचाका फुनुंगति ओ थानचाका फुनुका हंगामकाय बुबाग्रा एकटा किसु तৈরি फाइनाय एकटा किसु तৈরি फाइनाय बुबाग्रा जे जागा कगरि दंगो एकटा किसु तৈরি फाइनाय जदि थानचानि मारि फुनुगै मानकांकाय जों तांनि थानचां तंमाया तंनाय आरो बुबाग्रानो केबेंना बागिनाय अनेक बरफ साइतो गैतंगो अनेक बरफ साइतोगो बुबाग्रानो हामिया चाया सावो आंखा अबसि साना मुचुंगो ता खुकताय बुखुकसं ओरा आमरा बाঙाली अरबो निने चन्दन चटर्जी सं भ्रंग रुद्रपाल सं जे भावे बुबाग्रानो हामिया चाया सावो আর ঘরের শত্রু বিভীষণ চিনি বুকুং বারানি বিসিঙ্গনো যে বুবাগ্রানব মিস্তারকনি কক সাসিনাই বুমুং খুই কক সাসিনাই ফায়ুংনি কক সাসিনাই নিজিনো সে দাম মারিনাই নিজিনো সম্মান মারিনাই নিজিনো সম্মান নিমায়া বরক নাঙ্গা আবতাই সম্মান মানিয়া নিজিনো সে সম্মান মারিনাই বিয়াবা yang Chandon Chatterjee Shanghai Gurang Rudrapal Shanghai kai kok saitong kanggang kai nung boro muthang jat sinai orai porai tangni orai porai ngani jagaya tabuk je ha bubagra je o hani bagai o dop hani bagai busai phemani jaga je 186 number aja busai phemani jaga chung logini thaitong chung saimano onek ancholik dol khalaika onek rajnoitik dol khalaika orwo national party khlainai chung orwo tai mukti mangla national party bakhlai ka BJP hoika arambha khlai CPM congress ebang khlai ka chino orta khubuk jara tonero boro congress khainai botongo CPM khainai botongo BJP khainai botongo pheba chung onek buktu bugi kha chung CPM khai tamang kha CPM khainai bangladesh ni refugee no man kha congress khainai bangladesh ni refugee no त्रिपुरा भाई सुपुंगा ताक बीजेपी खाई सिंह तमन का बीजेपी के उसका ने 2023 क्षमता पहले ही ना चलो जाओ भाइया बीजेपी सुधु प्रतिश्रुति रिमाने रुमो प्रतिश्रुति रिमानी कपन रखा खाने निरिया ए होला बीजेपी ओने कागरी खा कर्मचारी हो जा आरंभ खलाई स्टूडेंट পর্যন্ত থাঙ্গই ঠক গইরি খা এই হলো বিজেপি তামনি ঠকা স্টুডেন্ট নব পরিনানি বাকি নাই মোবাইল লিনাপো হ্যাঁ আনি চেরা পর্যন্ত মোবাইল পাইখা অ্যাডভান্স মোবাইল মা পায়ো রাংকা ডাইরি নাপো রাং ডাইরি আবলে অ্যাডভান্স মোবাইল পাইলে সোয়াং নাংনা লাটো খা বুকো নং স্টুডেন্ট ও মাহাকা ঠকা করোনা ভাইরাস উঙ্গ হুনি নাই চেরাইরো স্টুডেন্ট নগ পরি তংমানি নগ মা তংখা স্কুল মা থাংলিয়া অনেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা প্রব অবহেলংখা রেজাল্ট সময়ব অনেক কিছু অঙ্গই থাকা স্টুডেন্ট নিব অনেক লস তংখা এই বিজেপি সরকার ফেরি নাই তেমন খাচং কর্মচারীনো 7 পে কমিশন নিনানি হিনি নাই তেমন খাচং গোরা বাতা হইতে আরম্ভ খাই নাই তেব অরওয়াচং মুখা যে রেগানি বেতন বাড়ি নাই হিনি পর্যন্ত রিমানি নবরুং তুই ইংনাই কারেন ইংনাই লামাং নাই হিনি যে সামানে কাই সাপানো কক নাংলিয়া খাজানি মা ফাকে তা খুব খুকং তাই মিস কল খাইগা রিখাং কাছে চাকরি মানা হিনারো অব বড় পগই থানিয়া বড় কোন দিনে পগিয়া আপগিয়া নে বাগিনা ফাইনাই 2023 ইলেকশন হুম গাংকাই বিজেপি র তুলা বুক জাংনাই যেসব বড় থাঙ্গে লগি রি কমিশন যেসব ফান্ডিনানি হিনে বেকিং গ্রিনানি হিনি নাই লগি রি থং আবহংকাই খন্ড রামায়ণ পরে সীতাকার বাপ হিনি থাঙ্গি তঙ্গি নাই র আব মুংসা খালাইমায়া দাওয়ানারি বুবাগ্রা তঙ্গ বারাকক সালিয়া আর বুরি রকম কিচা কাচারি কলাঙ্গানা ভাইদি সং বুরি হিনে বা বুরি হিনি তা কেচেনতা তঙ্গে সং বুরি রকম চাংরে খাওই নাই বুসকাংনি লাস্ট ফাইট 2023 ইলেকশন বুবাগ্রানি যে ওয়ারিয়র ইংরেজন সামুংতাंनाय জাংরি খাদি পাকরি সরবে जों बुसकांनि ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड जोंबो अरबो ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड फाइटो जों सामिलिङाना एवं ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड मानफ्रो आव ओ त्रिपुरा राज्यनि जे बुरैरो
dong hini nai ইতিহাসও রাংচাকনি অক্ষর বাইসি জাতং বুড়ি রগনি বগ্রেতার ত্রিপ্রালেন মানসিনে ভূমি অবদান তংনি নাই আবিন বাগিনা কুকুছনা কবং নাই তাকিরিনি তা উনসুরমান সিনি ফিকুন ওয়ালো নাঙ্গি থাকা উনসুরনানি জায়গা করিখা তাবো বিস্তাং মাগুং নাই ফাইট যুদ্ধ মারিলে নাই ওই যুদ্ধ হঙ্গাই না 2023 ও 2023 যে জায়গা বুবাগরা প্রার্থীও ও প্রার্থীনো जों কপাই খাই তিসানানি বাগै जों যত বরফ মাছ পাইতক নাই ভারত সাহেবাদি আনি উকুলগতে কক সানাই দङ নরন অবন কবক নাই খাত হনি মাতম নাই খাতা বেলদি ইয়াপ্রিতা বেলদি বুস্তাং আগুংনানি বাগै ইয়ার তংলি 2023 অবচিনি লাস্ট ফাইট 2026 ফায়াসনি डेलिमिटेशन फायासनि जों अ 23 नो रमनानि नांनाय पियाबा जरा खचरि टंका जरा बासि मोजांगो जरा बानि जों मोजांनानि बागैनाय नरक अरो टाउन स्थिति हिनै कक रुइनो आनि कक सामान्य अरन मथाका हामबाय नरन जतन खुलुमबायखा बुबाग्रा आयोग लगै